कनासरीन को फतह करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा की मुतहिदा फौज हलब की जानब आगे बढ़ी। हलब का रूमी कमांडर जोचिम था। उसने भी मिनास की तरह शहर से दूर ही मुसलमानों को रोकने का फैसला किया। जोचिम अपने दस्ते के साथ शहर से बाहर निकला और हलब से 6 मील दूर ही इस्लामी लश्कर पर हमला कर दिया। जोचिम का मुसलमानों को रोकने का मंसूबा नाकाम रहा। इसके दस्ते के कई सिपाही मुसलमानों के हाथों मारे गए। आखिरकार जोचिम बचे कुचे सिपाहियों को लेकर हलब की तरफ रवाना हुआ और शहर में दाखिल होकर दरवाजे बंद कर लिए। मुसलमानों ने आगे बढ़कर हलब का मुहासरा कर लिया। हलब बुलंद फसीलों वाला शहर था। इसमें एक पहाड़ी पर नाकाबिले तस्खीर किला भी मौजूद था। जोचिम भी एक बहादुर रूमी कमांडर था और वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने शहर से बाहर निकलकर मुसलमानों पर कई हमले किए, लेकिन वो मुहासरा तोड़ने में नाकाम रहा। जोचिम को उम्मीद थी कि रूमी शहनशाह हरकल हलब को बचाने के लिए कोई मदद भेजेगा, मगर हरकल ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुका था। इसकी बहुत सारी फौज शाम में मुसलमानों के हाथों मारी जा चुकी थी। अब वो मिस्र और अनातोलिया के दिफा पर तवज्जो दे रहा था। इसे यकीन था कि शाम की फतह के बाद मुसलमान अनातोलिया या मिस्र की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसलिए जोचिम को कोई मदद ना मिली। आखिरकार 4 महीने के मुहासरे के बाद जोचिम ने चंद शराइत पर हथियार डालने की पेशकश की, जिसे हजरत अबू उबैदा ने कबूल कर लिया। अक्टूबर 637 ईस्वी को जोचिम ने हथियार डाल दिए और शहर के दरवाजे खोल दिए। हथियार डालने की शराइत में यह भी शामिल था कि हलब में मौजूद रूमी फौज को अमन के साथ शहर से जाने की इजाजत होगी। हलब की फतह के बाद रूमी फौज हलब से निकल गई, लेकिन इनका कमांडर जोचिम शहर में ही रहा और इस्लाम कबूल करके इस्लामी लश्कर में शामिल हो गया। बाद मुअर्रिखीन के मुताबिक जोचिम के साथ इसके 4000 के यूनानी दस्ते ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। यह दस्ता भी जोचिम के साथ ही इस्लामी लश्कर में शामिल हो गया। हलब की फतह के बाद हजरत अबू उबैदा ने एक दस्ता मालिक अश्तर की क़ियादत में देकर अजाज की तरफ रवाना किया। इस दस्ते के साथ जोचिम भी रवाना हुआ। जोचिम की मदद से एजाज के शहरियों ने जल्द ही हथियार डाल दिए और किला मुसलमानों के हवाले कर दिया। एजाज पर कब्जा इसलिए जरूरी था कि मुसलमानों ने अब अंताकिया की तरफ पेशकदमी करनी थी और इन्हें खतरा था कि एजाज में मौजूद रूमी फौज इन पर उकब से हमला न कर दे। एजाज की फतह के बाद मालिक अश्तर और जोचिम दोनों हलब वापस आ गए। इनकी वापसी के बाद हजरत अबू उबैदा ने इस्लामी लश्कर को अंताकिया की तरफ कूच का हुक्म दिया। जब इस्लामी लश्कर अंताकिया से 12 मील के फासले पर पहुंचा तो महरूबा के मकाम पर रूमी फौज ने इनका रास्ता रोक लिया। ये रूमी फौज अंताकिया के दिफा के लिए दरियाए आसी के लोहे के पुल पर मुसलमानों का रास्ता रोक कर खड़ी थी। इनका मकसद इस्लामी लश्कर को दरियाए आसी की दूसरी जानब रोक कर रखना था। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने घुड़सवार दस्ते के साथ दूर का चक्कर काट कर दरिया को पार किया और अचानक रूमी फौज पर हमला कर दिया। रूमी इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा खालिद बिन वलीद के हमले से रूमी फौज के कदम उखड़ गए और रूमी फौज बहुत सी लाशें और जख्मी मैदान जंग में छोड़कर अंताकिया की तरफ भाग गई। मुसलमानों ने आगे बढ़कर अंताकिया का मुहासरा कर लिया। रूमी फौज शाम के सबसे बड़े शहर और बाज़ंतीनी सल्तनत के एशियाई इलाकों के दारुल हुकूमत को मुसलमानों से ना बचा सकी। आखिरकार 30 अक्टूबर 637 ईस्वी को रूमियों ने हथियार डाल दिए और इस्लामी फौजें अंताकिया में दाखिल हो गईं। अंताकिया को फतह करने के बाद इस्लामी लश्कर बहीरा रूम के साहिल के साथ साथ जुनूब की तरफ आगे बढ़ा और लताकिया, जबला और तरतोस को फतह कर लिया। इन फतोहात के बाद हजरत अबू उबैदा हलब वापस लौट गए और इनके दस्तों ने शमाली शाम के बाकी हिस्सों को भी फतह कर लिया। इस तरह शमाली शाम भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। हजरत खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवार दस्ते के साथ दरियाए फुरात तक आगे बढ़े, मगर इन्हें भी किसी खास मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। जनवरी 638 ईस्वी के अवाइल में वो अपने दस्ते के साथ हलब वापस लौट आए और दोबारा हजरत अबू उबैदा के लश्कर में शामिल हो गए। हजरत अबू उबैदा ने खालिद बिन वलीद को कनासरीन में छोड़ा और खुद वो हमस लौट गए, जहां उन्होंने हुमस के गवर्नर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। 16 हिजरी के आखिर तक कैसरिया के शहर के अलावा मुसलमानों ने शाम और फलस्तीन को फतह कर लिया था। मुसलमान सालार सूबों के गवर्नर के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। फलस्तीन में हजरत अमर बिन आस, उर्दन में हजरत शुरहबील बिन हसना, दमश्क में हजरत यजीद बिन अबी सुफियान और हुमस में हजरत अबू उबैदा।
اب رومی شہنشاہ ہرقل شام کو مسلمانوں سے واپس لینے کے قابل نہ تھا، مگر وہ اناطولیہ کو مسلمانوں سے بچانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اس نے جزیرہ کے عرب عیسائیوں کو مذہب کا واسطہ دیا اور مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ عرب عیسائیوں نے ہرقل کی مدد سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور شمالی شام پر حملے کے لیے پر تولنے لگے۔ ہرقل مسلمانوں سے پے در پے شکستیں کھانے کے بعد یہ بات جان چکا تھا کہ وہ اب مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ صرف مسلمانوں کو شام میں مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ مسلمان اناطولیہ کی طرف آگے نہ بڑھیں۔ اسی دوران وہ اپنی فوج کو دوبارہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا۔ شاید ہرقل کا یہ خیال تھا کہ جس طرح اس نے ساسانیوں کو شکست دے کر اناطولیہ، شام اور مصر سے نکال دیا تھا، وہ مسلمانوں کو بھی اسی طریقے سے شکست دے کر اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے سکتا ہے۔ بہرحال اس تمام صورتحال کی خبر مسلمانوں کو بھی اپنے جاسوسوں کے ذریعے مل رہی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے عرب عیسائیوں کی جنگی تیاریوں کی خبر ملتے ہی اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ عیسائیوں کے ساتھ کھلے میدان میں لڑا جائے یا قلعہ بند ہو کر۔ حضرت خالد بن ولید نے مشورہ دیا کہ ہمیں کھلے میدان میں عرب عیسائیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رومی فوج کی طرح کوئی منظم لشکر نہیں بلکہ صرف لوگوں کا ہجوم ہے جو ہماری فوج کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ مگر زیادہ تر سالار اس حق میں تھے کہ قلعہ بند ہو کر لڑا جائے، لہذا حضرت ابو عبیدہ نے حمص میں قلعہ بند ہو کر لڑنے کا فیصلہ کیا اور شمالی شام میں موجود تمام دستوں کو حمص میں اکٹھا کر لیا۔ اسی دوران عرب عیسائیوں نے آگے بڑھ کر حمص کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے تمام صورتحال کی خبر خلیفہ حضرت عمر کو دی اور مزید کمک طلب کی۔ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ جانتے تھے کہ خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ کے دستے، جنہوں نے بڑے بڑے رومی لشکروں کے قدم اکھاڑ دیے تھے، ان عرب عیسائیوں کی غیر ترتیب یافتہ فوج کو بھی شکست دے دیں گے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے کمک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کی مدد کے لیے عراق میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو لکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس وقت تک فارسیوں کو شکست دے کر ان کے دارالحکومت مدائن پر قبضہ کر چکے تھے۔ انہوں نے خلیفہ حضرت عمر کی ہدایت کے مطابق حضرت ایاز بن غنم، عبداللہ بن عتبان اور سہیل بن عدی کو جزیرہ کی طرف روانہ کیا۔ اس کے علاوہ حضرت کاکا بن عمر کو 4000 کا دستہ دے کر حمص کی طرف روانہ کیا۔ عیسائی عربوں نے حمص کا محاصرہ کیا ہی تھا کہ انہیں خبر ملی کہ مسلمانوں کے 3 دستے عراق کی طرف سے جزیرہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ عیسائی عربوں نے یہ خبر ملتے ہی حمص کا محاصرہ اٹھا لیا اور اپنے گھروں کو بچانے کے لیے جزیرہ کی طرف بھاگ نکلے۔ عرب عیسائیوں کے محاصرہ اٹھانے کے تیسرے دن حضرت کاکا بن عمر بھی اپنے دستے کے ساتھ حمص میں پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ وہ اسلامی دستے جو جزیرہ کی طرف بڑھ رہے تھے، انہیں بھی خبر ملی کہ عیسائی عربوں نے حمص کا محاصرہ اٹھا لیا ہے، لہذا انہوں نے بھی اپنی پیش قدمی کو روک دیا۔